সরকারের স্বচ্ছতা নিয়ে আসা এবং ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরাকে স্বয়ং সম্পন্ন বানানো, বিশেষ করে গ্রামগুলিকে। আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন গ্রাম স্বরাজ মিশন, অর্থাৎ গ্রামকে সুরাজ দেওয়া, গ্রামকে স্বয়ং সম্পন্ন করা। তাই কোভিডের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে দেখবেন আমরা 12টা ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক করে দিয়েছি। অ্যাসপিরেশনাল ব্লক মানে যে ব্লকগুলি পিছিয়ে আছে, 12টা ব্লক, এবং সেই ব্লকগুলি সব এডিসি এরিয়াতে পড়ে। সেটার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি নিজের তহবিল থেকে প্রত্যেক জব কার্ড হোল্ডারকে 500 টাকা বরাদ্দ করেন। সেটা খরচা হয় 5 কোটি টাকা মতো। এই কোভিডের সময় আমরা চেষ্টা করেছি এবং আমরা করেছি প্রত্যেক অংশের মানুষের কাছে যেমন টাকা পৌঁছে। এবং আজকে আমি এই কথা বলে বিদায় নেব, ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে, সব অংশের মানুষের পক্ষ থেকে আমি আমাদের সম্মানীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাই এবং অভিনন্দন জানাই। এই বলে আপনাদের বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, भारत माता की जय। धन्यवाद जिष्णुदेव वर्मा जी गरिमामयी संबोधन के लिए। अब त्रिपुरा के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण 9 परियोजनाओं पर बनी लघु चलचित्र पर्दे पर आप सभी के सामने प्रस्तुत की जाएगी। Government of Tripura has taken up large number of development projects for socio-economic welfare of 37 lakh people of the state. It has completed 3 years of successful governance. अब आपको जरूरत है हीरे की, हीरा चाहिए, हीरा। हाईवे, रोडवे, एयरवे, ये हीरा चाहिए त्रिपुरा को, जो त्रिपुरा को नहीं। Within span of 3 years, Tripura has realized the dream of Hira connectivity and is moving towards Hira plus Era. Large number of projects of highways, internetways, railways and airways have been taken up along with waterways. 18 national highway projects have been taken up in the state for improving the road connectivity. Network of highways will help boost trade and transport of agricultural and forest produce like pineapple, bamboo, jackfruit. Long-awaited aspiration of connecting capital city Agartala with Udaipur, the holy seat of Mata Tripura Sundari, has been fulfilled. One of the most efficient transportation is waterways. Once known as the remotest state in India, Tripura is now connected with Haldia and Varanasi via waterways in Bangladesh. The cost of transporting essential goods to northeast region has considerably reduced. Construction work of Maharaja Bir Bikram International Airport is on the verge of completion. Foundation stone of 4-laning of Lichu Bagan to Maharaja Bir Bikram Airport, Agartala is being laid. Maitri Setu over River Feni is a symbol of growing bilateral relations and friendship between India and Bangladesh. Maitri Setu will connect Sabroom with Chittagong Port in Bangladesh, making Tripura the gateway of northeastern region with the world. In order to streamline movement of international goods and passengers, integrated checkpost is being set up at Sabroom. With improved connectivity, the potential of horticulture and food processing has increased, which has strong international demand. So, to boost the exports, special economic zone is being established at Sabroom. Large-scale investments are expected to transform the industrial sector of the state. State government has started construction of 3 high-rise townships with 2,000 dwelling units to transform the housing sector. 41,000 houses constructed under the Pradhan Mantri Awas Yojana will help
Joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa ni koma angkha Gothomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibure. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course. MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nasengi tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangai Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro Marthogo Mui Borok Cha Borok Te Daledal Beremni Mui Kaham Cha Kothogrok Abono Karibo Norokni Nokrogo Kailai Panda Jerai Busa Abul Shuma Panda Asaima Shalni Chamung Te Juda Juda Panda Rogo Catering Te Mamui Nakhe or Shape Rock Manthog Rizagai Tongo Sipahi Jola Thani Jesa Thayo Phaibo Lenglanani Bagai Orono Phai Khasrangai Thangpai Baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni Bagai Kurungbaidi phone number 8974305607 or number
की जाए। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी संक्षिप्त और प्रेरणादायी संबोधन हेतु। अब मैं सम्मान के साथ बांग्लादेश गणराज्य की प्रधानमंत्री माननीय शेख हसीना जी का वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए सादर निवेदन करती हूँ। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. It's my immense pleasure to inaugurate the Motri Setu today together with Prime Minister Sri Narendra Modi. The event is taking place at a time when we are celebrating the birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the golden jubilee of Bangladesh's independence, and the 50th year of Bangladesh-India diplomatic relations. The opening of Feni Bridge is a testimony to the Bangladesh government's continued commitment to support our neighbor India in strengthening connectivity in the region, particularly for the northeast of India. In 2010, the then Chief Minister of Tripura placed a proposal before me to build a bridge over the river Feni. He pointed out that the bridge is very important to the business community of India's northeast region for using the Chattogram seaport. We considered the request positively. Since then, the government of Bangladesh has extended all necessary support to the Indian side for construction of the bridge. 10 years later, today, the bridge is a reality. This bridge will be a trading lifeline for the northeast of India. As you all know, Bangladesh has already allowed the use of Chattogram and Mongla ports for the movement of goods to and from India. Now, with the opening of the Feni Bridge, movement of goods between West Bengal and the landlocked Indian northeastern states can take place through Bangladesh. Earlier, the nearest seaport for Agartala was Kolkata, which is over 1,600 kilometers away. Whereas today, Agartala's nearest seaport is Chattogram, and the distance through Bangladesh is less than 100 kilometers. Undoubtedly, this is a historic moment. We are creating a new era in South Asia through providing connectivity to India. We are in a region which has remained conservative in opening up and where interregional trade is far below potential. I believe political boundaries should not become physical barriers to trade. We expect the framework that we are inaugurating today will also help Bangladesh to trade more easily not only with India but also with Nepal and Bhutan. Ladies and gentlemen, Bangladesh's growth trajectory along with its geographic location makes it an extremely attractive neighbor in South Asia. As one of the leaders in the global textile industry, we have carved a distinct path for ourselves, and the country has become a favored destination for foreign investment. Bangladesh is ready to maximize its locational advantage as connectivity hub between South and Southeast Asia. We believe
The cross-border transport system that Bangladesh is developing with India is a step in this regard and will enable us to play an important role in regional trade and commerce. The Feni-Mochi Setu is expected to significantly improve the socio-economic condition of the people of Tripura and the surrounding northeastern states of India. We hope it will also contribute to improve the livelihoods of those residing on the Bangladesh side of the bridge. 50 years ago, in 1971, India opened up its border for Bangladesh's people to support their freedom struggle. Today, we are building a prosperous region together. I wish successful operation and utilization of the Feni-Mochi Setu. ত্রিপুরাবাসীর জন্য আমার অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি মনে করি এই সেতু আমাদের দুই দেশের মাঝে শুধু সেতু বন্ধই রচনা করবে না, বরং ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে। শুধু চট্টগ্রাম পোর্ট নয়, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও ত্রিপুরাবাসী ব্যবহার করতে পারবে। তাই আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং জনগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমরা ভুলি নাই 1971 সালে কীভাবে আমার জনগণকে আপনারা আশ্রয় দিয়েছিলেন, সমর্থন দিয়েছিলেন, সহযোগিতা করেছিলেন এবং আমরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিলাম। কাজে আজকের দিনে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চৌধুরী হোক, ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হোক। धन्यवाद। अब मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वे रिमोट का बटन दबाकर त्रिपुरा के लिए अति महत्वपूर्ण 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद। अब मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। खुलुमखा। त्रिपुरा के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, राज्य सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायकगण और त्रिपुरा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को परिवर्तन के, त्रिपुरा की विकास यात्रा के 3 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, आज से 3 वर्ष पूर्व आप लोगों ने, त्रिपुरा के लोगों ने एक नया इतिहास रचा और पूरे देश को एक
बहुत मजबूत संदेश दिया था। दशकों से राज्य के विकास को अवरुद्ध करने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाकर त्रिपुरा के लोगों ने एक नई शुरुआत की थी। जिन बेड़ियों में त्रिपुरा का सामर्थ्य जकड़ा हुआ था, आपने वो बेड़ियां तोड़ दी हैं, वो बेड़ियां टूट चुकी हैं। मुझे संतोष है कि मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से विप्लव देव जी के नेतृत्व में चल रही सरकार अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर रही है। साथियों, 2017 में आपने त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन लगाने का फैसला किया। एक इंजन त्रिपुरा में, दूसरा इंजन दिल्ली में, और इस डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकले, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो आज आपके सामने। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। जहां कमीशन और करप्शन के बिना काम होने मुश्किल थे, वहां आज सरकारी लाभ लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है। जो कर्मचारी समय पर सैलरी पाने के लिए भी परेशान हुआ करते थे, उनको 7वें पे कमीशन के तहत सैलरी मिल रही है। जहां किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनेक मुश्किलें उठानी पड़ती थी, वहीं पहली बार त्रिपुरा में किसानों से एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हुई। मनरेगा के तहत काम करने वाले साथियों को जहां पहले 135 रुपये मिलते थे, वहीं अब 205 रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। जिस त्रिपुरा को हड़ताल कल्चर ने बरसों पीछे कर दिया था, आज वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहा है। जहां कभी उद्योगों में ताले लगने की नौबत आ गई थी, वहां अब नए उद्योगों, नए निवेश के लिए जगह बन रही है। त्रिपुरा का ट्रेड वॉल्यूम तो बढ़ा ही है, राज्य से होने वाला निर्यात भी करीब 5 गुना तक बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने हर आवश्यकता का ध्यान रखा। बीते 6 साल में त्रिपुरा को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में बड़ी वृद्धि की गई। वर्ष 2009 से 2014 के बीच केंद्र सरकार से त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी, 3500 करोड़। जबकि साल 2014 से 2019 के बीच हमारे आने के बाद 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। आज त्रिपुरा उन बड़े राज्यों के लिए भी एक
उदाहरण बनता जा रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार आज जहां नहीं है और जो सरकारें दिल्ली से झगड़ा करने में भी अपना टाइम बर्बाद करती है, उनको भी पता चल रहा है। त्रिपुरा जो कभी पावर डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, वो आज डबल इंजन की सरकार की वजह से पावर सरप्लस हो गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा के सिर्फ 19,000 ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। आज दिल्ली और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार की वजह से करीब 2 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आने लगा। 2017 से पहले त्रिपुरा के 5,80,000 घरों में गैस कनेक्शन था, 6 लाख से भी कम। आज राज्य के 8.5 लाख घरों में गैस कनेक्शन है, 8,50,000 घरों में। डबल इंजन की सरकार बनने से पहले त्रिपुरा में सिर्फ 50% गांव खुले में शौच से मुक्त थे। आज त्रिपुरा का करीब करीब हर गांव खुले में शौच से मुक्त है। सौभाग्य योजना के तहत त्रिपुरा में 100% बिजलीकरण हो, उज्ज्वला योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा मुफ्त गैस कनेक्शन देना हो, या फिर 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना का लाभ हो। दिल्ली की और त्रिपुरा की डबल इंजन की सरकार के ये काम त्रिपुरा की बहनों बेटियों को सशक्त करने में मदद कर रहे हैं। त्रिपुरा में पीएम किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ किसानों और गरीब परिवारों को मिल रहा है, जबकि देश ये भी देख रहा है कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, आपके पड़ोस में ही गरीबों, किसानों और बेटियों को सशक्त करने वाली ये योजनाएं या तो लागू ही नहीं की गई या फिर बहुत ही धीमी गति से चल रही है। साथियों, डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा असर गरीबों को अपने पक्के घर देने की गति में दिख रहा है। आज जब त्रिपुरा की सरकार चौथे साल में प्रवेश कर रही है, तो राज्य के 40,000 गरीब परिवारों को भी अपना नया घर मिल रहा है। जिन गरीब परिवारों के अपने घर का सपना आज पूरा हो रहा है, वो भली भांति अपने एक वोट की ताकत क्या होती है, अपना एक वोट अपने सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य कैसे दिखाती है, वो आज जब आपको अपना घर मिल रहा है तो आप महसूस कर रहे हैं। मेरी कामना है कि ये नया घर आपके सपनों को और आपके बच्चों की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने वाला सिद्ध होगा। भाइयों और बहनों, ये डबल इंजन की सरकार की ही ताकत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, इसमें त्रिपुरा बहुत तेजी से काम कर रहा है। त्रिपुरा के छोटे बड़े शहरों में गरीबों के लिए 80,000 से ज्यादा पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। त्रिपुरा देश के उन 6 राज्यों में भी शामिल है
जहां नई टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाले आधुनिक घरों का निर्माण हो रहा है। भाई और बहनों, हमने आपसे वादा किया था कि त्रिपुरा में हीरा वाला विकास, ऐसा डबल इंजन लगाएंगे। और अभी मैं वीडियो देख रहा था, बढ़िया ढंग से बताया था, हीरा यानी हाईवे, रेलवे और एयरवेज। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। साथियों, इसी कड़ी में आज गांव के लिए सड़कें, हाईवे का चौड़ीकरण, ब्रिज, पार्किंग, एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका ऊपर है। ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ हमारी मैत्री, हमारे व्यापार की भी मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। साथियों, इस पूरे रीजन पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान मैंने और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है। आज भारत और बांग्लादेश की मैत्री और कनेक्टिविटी कितनी सशक्त हो रही है, इसको लेकर हमने बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की भी बात सुनी। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इससे त्रिपुरा के साथ साथ दक्षिणी असम, मिजोरम, मणिपुर की बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इस सेतु के बनने से भारत बांग्लादेश के लोगों में संपर्क बेहतर होने के साथ साथ टूरिज्म और ट्रेड के लिए, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए नए अवसर पैदा हुए। सबरूम और इसके आसपास का क्षेत्र पोर्ट से जुड़ी हर कनेक्टिविटी का, इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। साथियों, मैत्री सेतु के अलावा दूसरी सुविधाएं जब बन जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी भी प्रकार की सप्लाई के लिए हमें सिर्फ सड़क के रास्ते पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब समंदर के रास्ते, नदी के रास्ते, बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट होते हुए
जल के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग मिले, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इससे त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों की सप्लाई बरसात या फिर दूसरी समस्याओं के कारण रास्ते बंद होने से प्रभावित नहीं होगी। दक्षिण त्रिपुरा के इसी महत्व को देखते हुए अब सबरूम में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण भी आज से शुरू हो गया है। ये आईसीपी एक फुल फ्लेज लॉजिस्टिक हब की तरह काम करेगा, जहां पार्किंग लॉट्स बनेंगे, वेयर हाउसिंग बनेंगे, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। इसी महत्व को देखते हुए अब सबरूम में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण भी आज से शुरू हो गया है। ये आईसीपी एक फुल फ्लेज लॉजिस्टिक हब की तरह काम करेगा, जहां पार्किंग लॉट्स बनेंगे, वेयर हाउसिंग बनेंगे, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी तैयार की जाएगी। साथियों, फैनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। NH8 और NH208 के चौड़ीकरण से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे नॉर्थ ईस्ट के पोर्ट मछली और दूसरे सामान के लिए देश विदेश के नए बाजार मिलने वाले हैं। यहां जो पहले से उद्योग लगे हैं, उनको लाभ होगा, कम हो जाएगी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आसानी से सामान मिलेगा। त्रिपुरा के किसानों को अपने फल, सब्जी, दूध, मछली और दूसरे सामान के लिए देश विदेश के नए बाजार मिलने वाले हैं। यहां जो पहले से उद्योग लगे हैं, उनको लाभ होगा और नए उद्योगों को बल मिलेगा। यहां बनने वाला औद्योगिक सामान विदेशी बाजारों में भी बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। बीते वर्षों में यहां के बांबू प्रोडक्ट्स के लिए, अगरबत्ती उद्योग के लिए, पाइनएप्पल से जुड़े व्यापार के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है, उसको इन नई सुविधाओं से और बल मिलेगा। भाई और बहनों, अगरतला जैसे शहरों में आत्मनिर्भर भारत के नए सेंटर्स बनने का सामर्थ्य है। आज अगरतला को बेहतर शहर बनाने के लिए अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। नया बना इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शहर की व्यवस्थाओं को एक जगह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैंडल करने में मदद करेगा। ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं से लेकर क्राइम रोकने के लिए ऐसी अनेक प्रकार की उपयोगिता के लिए तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसी तरह मल्टी लेवल पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली रोड के चौड़ीकरण से अगरतला में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। भाई और बहनों, जब ऐसे काम होते हैं तो उनको सबसे अधिक लाभ होता है जिनको वर्षों तक लुभाया गया, जिनको अपने हाल पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया था। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे सभी साथियों और ब्रू शरणार्थियों को सरकार के ऐसे अनेक कदमों से लाभ मिल रहा है। त्रिपुरा के ब्रू शरणार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए दशकों बाद समाधान ही सरकार के प्रयासों से मिला।
हजारों ब्रू साथियों के विकास के लिए दिए गए 600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साथियों, जब घर घर जल पहुंचता है, बिजली पहुंचती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचती हैं, तो हमारे जनजातीय क्षेत्रों को इसका विशेष लाभ होता है। यही काम केंद्र और त्रिपुरा की सरकारें मिलकर आज कर रही है। आगिनी हाफांग, त्रिपुरा हस्तेनी, हुकुमुनो सिमिया, कुरुंग बोरोगबो, सुकुल गई, तेनिखा त्रिपुरानानी गुनांग तेई नाई थो, हुकुमुनो चुंब बोरोम या फरनानी चैखा, तेई कुरुंग बोरोक रोकनोबो, सोई बोरोम याफा रखा। अगरतला एयरपोर्ट को महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी का नाम देना त्रिपुरा के विकास के लिए उनके विजन का सम्मान है। त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और साहित्य की सेवा करने वाले सपूतों श्री थंगा डोरलोंग जी, श्री सत्यराम रियांग जी और बेनीचंद जमातिया जी को पद्मश्री से अलंकृत करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। संस्कृति और साहित्य के इन साधकों के योगदान के हम सभी ऋणी हैं। बेनीचंद्र जमातिया जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। साथियों, जनजातीय हस्तकला को, बैम्बू आधारित कला को प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत प्रोत्साहित करने से जनजातीय भाई बहनों को कमाई के नए साधन मिल रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मूली बांबू कुकीज को पहली बार पैकेज प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। ये प्रशंसनीय काम है। ऐसे कार्यों का विस्तार लोगों की और मदद करेगा। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं के लिए व्यापक प्रावधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में त्रिपुरा सरकार ऐसी ही त्रिपुरा वासियों की सेवा करती रहेगी। मैं फिर एक बार विप्लव जी और उनकी पूरी टीम को, प्रशासन के सभी अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए 3 साल जो उन्होंने मेहनत की है, आने वाले समय में उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा सेवा करेंगे, त्रिपुरा का भाग्य बदल के रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। त्रिपुरा के स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। हम आपके सदैव দেখছেন आयुष्मान कार्ड। जो यहाँ पर उपस्थित सुधीजन है, सभी ने अपना आयुष्मान कार्ड दिखाया है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को। त्रिपुरा की नई जनमुखी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज जिन 9 परियोजनाओं का श्री गणेश हुआ है, उस पर एक छोटा सा तथ्य चित्र आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। এবারে বর্তমান বিকাশমুখী সরকারের 3 বছর পূর্তি উপলক্ষে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির উপর আধারিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে। মন্ত্রী বক্রগ্ন বেলায় বেলা কি হামবাই
tabuk hamkrai nene tabuk ni haste sorkani bisi tham kumarugai hamkrai tangurugai senamjak barasa documentary toke konuk jagana পূর্বে উদিত সূর্যের প্রথম কিরণ হাজারো স্বপ্ন ভরা চোখকে এক নতুন ভোরের উপলব্ধি করায়। শুধু পূর্বে তাকানো নয়, পূর্বোদয়ের যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেছেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রাচীরে ঘেরা এই পার্বতী রাজ্য সেই দিশাতেই এগিয়ে চলেছে। মানুষের চিন্তন ভাবনার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের দিশায় কাজ করে চলেছে ত্রিপুরা সরকার। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে নেশার শক্ত প্রাচীর গুড়িয়ে দিয়ে উন্নয়নের অঙ্কুরোদ্গম সহজ ছিল না। সবকা সাথ সবকা বিকাশের পাশাপাশি সমগুরুত্ব পেয়েছে নেশার নিশ্চিত আধার থেকে যুব সম্প্রদায়কে মুক্ত করে এক সুস্থ ও সরোজগিরি সুন্দর ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শুধুই সরকারি চাকরির মুখাপেক্ষী থাকার মেদ কাটিয়ে সরকারের নানান উন্নয়নমূলক প্রকল্পে স্বনির্ভর যুবারা শুধু নিজেরাই স্বাবলম্বী হচ্ছেন না, তৈরি করছেন কর্মসংস্থানের সুযোগও। সদিচ্ছা থাকলে যে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব, মাত্র 3 বছরের মধ্যে উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে তা করে দেখিয়েছে জাতি জনজাতিদের মিশ্র সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র এই পার্বতী ত্রিপুরা। 2019-20 অর্থ বছরে কৃষিক্ষেত্রে গ্রোথ 13.7%। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় সারা দেশে শীর্ষে ত্রিপুরা। বেড়েছে মাথাপিছু মাছ, দুধ, ডিম এবং মাংস উৎপাদন। জটিল অস্ত্রোপচার সহ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবায় কমেছে বহির্রাজ্যে রেফার। 2রা মার্চ 2019 উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে ত্রিপুরা। গত 3 বছরে মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে 24%। ইপিডিএস, রেশন কার্ড, সৌভাগ্য যোজনা ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কাজ 100% সম্পন্ন। 2017-18 তুলনায় 2019-20 অর্থবর্ষে রেগার শ্রম দিবস বৃদ্ধি পেয়েছে 95%। 2022-এর মধ্যে প্রতি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। সরকারের প্রচেষ্টায় পিএম আবাস যোজনায় মিলেছে বিশেষ ছাড়। এতে টিনের ঘর রয়েছে এমন পরিবারও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবে। স্বচ্ছতার লক্ষ্যে 16টি দপ্তরে 60টি অনলাইন পরিষেবা চালু হয়েছে। আইনি গ্যারাকোল কাটিয়ে আগামী 2 বছরের মধ্যে আগুন নির্ভর 2000 কোটি টাকার অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বীকৃতি পেয়েছে মহারাজা বীর বিক্রমের নামাঙ্কিত বিমানবন্দর। এই প্রথম লাইট হাউস প্রকল্পের অন্তর্গত স্বল্প উপার্জনকারী পরিবারের জন্য 1000 ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। ফেনী নদীর উপরে নির্মিত মৈত্রী পাকা সেতু, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব, স্পেশাল ইকোনমিক জোন ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যিক দাঁড় হতে চলেছে ত্রিপুরা। ঘরে ঘরে রোজগারের লক্ষ্যে এই প্রথম রাজ্য সরকারের ঘোষিত মুখ্যমন্ত্রী বিএড অনুপ্রেরণা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত সেচ কর্মসূচি, মুখ্যমন্ত্রী মডেল গ্রাম প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী পোষণ অভিযান, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার, চিফ মিনিস্টার ভিলেজ সেলিব্রেশন অভিযান, চিফ মিনিস্টার অ্যানুয়াল স্টেট অ্যাওয়ার্ড ফর একাডেমিক এক্সেলেন্স টু স্কুল স্টুডেন্টস, চিফ মিনিস্টার মেরিট অ্যাওয়ার্ড, মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ, মুখ্যমন্ত্রী মিশন দৃষ্টি, মুখ্যমন্ত্রী বর্গাদার ভূমিহীন কৃষকদের সহায়তা প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী আগরবাতি আত্মনির্ভর মিশন সহ নানান জনমুখী প্রকল্পগুলোর সুবিধা পাচ্ছেন রাজ্যের সব অংশের মানুষ। চা শিল্প নিগম, টিআইটিসি, হর্টিকালচার, কোঅপারেটিভের মতো রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সেক্টরগুলো বর্তমান সরকারের উদ্ভাবনী চিন্তনের ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে। আইনি জটিলতা কাটিয়ে নগরায়নের লক্ষ্যে রাজ্যের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে বহুতল দালান বাড়ি। রাজ্যের মানব সম্পদ ও অর্থ বহির্রাজ্যমুখী হওয়ার প্রবণতা কমছে। প্রধানমন্ত্রী হীরা মডেলের সফল বাস্তবায়ন, জাতীয় সড়কের উন্নয়নে 3190 কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পে বদলে যাবে ত্রিপুরার ছবি। আরো 7580 কোটির প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এখন শুধুমাত্র একটি মাত্র লাইফলাইন নয়, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর অ্যাক্ট ইস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ফলে বর্তমানে উন্মোচিত হয়েছে যোগাযোগের নানান দিগন্ত। রাজ্যে এখন হীরা প্লাস যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক জলপথ, সমৃদ্ধ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এসেছে 75% গ্রোথ। 6টি এক্সপ্রেস ও অন্যান্য রেল যোগাযোগে এনেছে গতি। 2021-এর মধ্যেই শুরু হতে চলেছে আগরতলা নিশ্চিন্তপুর আন্তর্জাতিক রেলপথ। এই প্রথম সরকারি বিদ্যালয়ে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু ও সিবিএসইর অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছে। 2019 সালের তুলনায় 28.8% সড়ক দুর্ঘটনা ও 23% নানান অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। সাংবাদিকদের পেনশন
1000 থেকে 10,000 টাকা করা হয়েছে। আমবাসায় আরও একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম ও পর্যটন ক্ষেত্রের মান উন্নয়নের ফলে বেড়েছে পর্যটকদের সংখ্যা। ভাতার অর্থরাশি বৃদ্ধির পাশাপাশি আরও 30,000 নতুন নাম যুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। সুস্থ দেহ গড়তে চালু করা হয়েছে 8টি ওপেন জিম, 206টি স্পোর্টস কোচিং সেন্টার। এই প্রথম রাজ্যের শিল্পীদের তালিকাভুক্ত করে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তৈরি হয়েছে প্রচুর কর্মসংস্থান। রাজ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে বেরোজগারের সংখ্যা। 50,000 বর্গাদার ও ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগীদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় 70,000 ঘর দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় রেগার মাধ্যমে অর্থকরী ড্রাগন ফ্রুট চাষ করার বিশেষ ছাড় পেয়েছে ত্রিপুরা। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে 50,000 হেক্টর জমির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ভুট্টা মাসকলাই চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফিরেছে কর্মসংস্কৃতি, তৈরি হয়েছে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার মানসিকতা। 7ম পে স্কেলে সুবিধা পাচ্ছে সরকারি কর্মচারীরা। পেপার ব্লকের মাধ্যমে এক ধাপে 200 কোটি টাকার বিভিন্ন গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাতে গুণগত মান যেমন বজায় থাকবে, তেমনি নেই দীর্ঘ সময় সারাইয়ের ঝঞ্ঝাট। আনারস চাষে উর্বর মাটি, ত্রিপুরায় উৎপাদিত আনারস এখন রাজ্য সরকারের প্রচার ও প্রসারের ফলে জাতীয় শুধু নয়, দখল করে নিয়েছে বৈদেশিক বাজারও। বাঁশ নির্ভর গতানুগতিক সামগ্রীর বদলে বাঁশের তৈরি বোতল, প্রদীপ, ফুলছাড়, ধূপকাঠি, বিস্কিট এবং অন্যান্য উদ্ভাবনী সামগ্রী ত্রিপুরার বাণিজ্যিক বিকাশ ঘটাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে ফুল চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে 60 কোটি টাকার ইকোনমির লক্ষ্যমাত্রায় কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পে 637 এর মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজননের ফলে 96% স্ত্রী বাছুর পাওয়া যাবে। 23টি ক্লাস্টারের মাধ্যমে 3,20,000 বাছুরের লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে। এর ফলে 516 টাকার মধ্যে সুবিধাভোগীকে বহন করতে হবে মাত্র 50 টাকা। রাজ্যে এখন বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত। বিদ্যুৎ পরিষেবায় আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে 4,800 কোটি টাকার এটিপি ইনভেস্ট করা হয়েছে। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে 500 কোটি টাকার লগ্নি করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সরকারি সহায়তায় ও অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত বায়োফ্লক সহ নানান ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে মাছ চাষ আনছে আর্থিক সমৃদ্ধি। প্রথমবারের মতো রাজ্যে নাগরিক সম্মান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্মাননা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্বীকৃতি দিয়েছে মহারাজা বীরবিক্রমের নামাঙ্কিত বিমানবন্দর। উন্নত শহরের মতো নিরাপত্তার স্বার্থে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে গোটা শহরে থাকছে নজরদারি। মোটর স্ট্যান্ডে পিপিপি মডেলে তৈরি হচ্ছে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং এবং কমার্শিয়াল জোন। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে এক নতুন দিশায় আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। এবারে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে। धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अब मैं आमंत्रित करूंगी त्रिपुरा सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रतनलाल नाथ जी को। वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। সবাইকে নমস্কার। প্রিয় রাজ্যবাসী, 2018 সালের 9 মার্চ এই ত্রিপুরা শপথ গ্রহণ করেছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশে বিশ্বাসী এক জনকল্যাণকামী সরকার। আমরা 3 বছরে রাজ্য মন্ত্রিসভা 838টি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং তা কার্যকর করেছি। ভারতে কোন রাজ্য সরকার এত অল্প সময়ে এতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়ে কার্যকর করা, এটা ভারতবর্ষের নজির। আমাদের আগের সরকার, এমনকি আমাদের আগের সরকার 5 বছরে মাত্র 528টি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সবগুলি কার্যকরও করেনি। আজকের এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত নাগরিক সমাজের আবেগ ঘন উচ্ছ্বাস থেকে উপলব্ধি করা যায় বর্তমান সরকারের উন্নয়নমুখী এবং কল্যাণকামী কর্মধারার গড় স্বীকৃতি। আমরা চাই রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষ যেন মনে করে এটা আমাদের রাজ্য, এবং আমরা আরো চাই রাজ্যের উন্নয়নে প্রত্যেকটি মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে চলেছি। খাজানি ত্রিপুরা হাস্তিনী লুকুরক তিনি চিনি হাসতে হাপাং নে বিসিতাম পুংলা সাল চিনি হাপাং সবকা সাল সবকা বিকাশ নাহার মুং বাই সামুং খাইনানি বুইতো চাও তাই অবিসিতাম
চুং আবনে তৈ সামুং খাইও। আজকে এই মহতি অনুষ্ঠানে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব পৃথিবী সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদী মহোদয়কে। তিনি বিগত 3 বছর ধরে এই রাজ্যের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির অগ্রগমনে আমাদের পথ চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে ওনার হাত ধরে অনলাইন পদ্ধতিতে 5টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন হলো এবং আজকে এই মহতী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে নতুন আরো 4টি প্রকল্পের শিলান্যাস হলো। আবনি বাগু তিনি নিয়ে পান্দাও অং তাইসা কাকাম ইয়াফারো হায়ংনি যতনি ইসলাই মুংরাং অজামা দাই ভারত হাকতর নিবরঙ্গরাং প্রধানমন্ত্রী মোচাং নরেন্দ্র মোদীজি ন। আপনারা জেনে খুশি হবেন আজকে যে 9টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস হলো, এই 9টি প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ 3,518 কোটি টাকা। আমি রাজ্য সরকার পক্ষ থেকে এবং রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। আমি দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় মুখ্য প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি যে সুগভীর প্রেরণামূলক বক্তব্য রাখলেন তার জন্য। আং কাকাম ইয়াপারো চিনি নকারি হাকতর বাংলাদেশ নিবরঙ্গরাং প্রধানমন্ত্রী মোচাংজুক শেখ হাসিনা ন উনার ভিডিও বার্তা পাঠানোর জন্য আমরা আশা রাখছি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন দিন দিন সমৃদ্ধতর হবে। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় রাজ্যপাল মহোদয়কে ওনার উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য। ওনার নির্দেশনা রাজ্যের উন্নয়নকে নতুন গতি দেবে, আমরা সকলে সে আশা পোষণ করি। আং কাকাম ইয়াফারো হাসিনি যতনি ইসলাই মুংরাং মন্ত্রী ওকরা মোচাং বিপ্লব কুমার দেবন তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং ওনার মূল্যবান বক্তব্যে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন জনমানুষের কল্যাণে আরো বেশি করে কর্মময় ওঠার জন্য। আমি রাজ্যের সম্মানীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জিষ্ণুদেব ব্রহ্মা মহোদয়কে আমি সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তিনি তার উপস্থিতি এবং সমৃদ্ধ অভিভাষণে আমাদের সকলকে এগিয়ে চলার প্রেরণা দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় সাংসদ শ্রীমতী প্রতিভা ভৌমিক মহোদয়া, সম্মানীয় সাংসদ শ্রী রেবতী ত্রিপুরা মহোদয় এবং সংসদ বিনোদ শঙ্করজি মহোদয়কে ওনাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য। হাং কাকাম ইয়াফান্না নায়ক হাস্তিনি মন্ত্রিসভানি যত বরং বরং মন্ত্রীরত্ন MLA রত্ন এবং যত বেরেংনি লুগু আদম বড় যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে মহামান্বিত করে তুলেছেন। পরিশেষ আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের জাতি উপজাতি সকল অংশের নাগরিকদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য। আমরা জানি ওনাদের সকলের সমর্থন এবং সহযোগিতাই সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের আগামী দিনের সকল কর্মসূচি। আমি রাজ্যের সকল প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। আমি আশা রাখছি সরকারের সকল জনকল্যাণকর্মী উদ্যোগকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে অতীত সময়ের মতো আগামী দিনেও তারা সহযোগিতা করবেন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজ্যের মুখ্য সচিব সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের তাদের সকলের সহযোগিতার জন্য। উপস্থিত অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার কাজে সকলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন। গাইসা ত্রিপুরা কাহামপুর ত্রিপুরা চুংনাইও যতনি তৈরি যতনি হামগ্রায়। ধন্যবাদ, নমস্কার। যতন বেলায় বেলায় হামবাই, যতন কুলুম্বাইকা। ধন্যবাদ স্যার। ত্রিপুরার বিকাশমুখী বর্তমান সরকারের 3 বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের অভিভাষণী অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো। এবারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সারনো বেলায় বেলাকে হামবাইয়া ফামা কক নারকমানি বাগৈ তাবো চিনো জাগাও ফুলুক জাগনাই হুকুমো পান্দা। আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শিল্পী রাজেশ ঘোষ। তাবো হুকুমো পান্দাও রিসাবৈ খেনানাই রবাই খান রাজেশ ঘোষ।
তো স্ট্রং লাইট দিয়ে রাখছে। Jodoh kau tahu kalau cina jaga hukum pandai tunggu, resap mungkin rok, resap naik masanai, rok naik hang mau, kau bukan rok tahu kalau tak hang baik boleh lagi. পুরোটা কি ওয়াইডে লসটা পুরোটা দেখো দাঁড়া যাও ওকে দোকান দেখো আরে আজ ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদী এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্যা প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শেখ হাসিনা মহোদয়ার ভিডিও বার্তার মাধ্যমে উদ্বোধন হল সাবরুমে ফেনী নদীর উপর নির্মিত INPT भी शामिल हो चुका है और INPT will be fighting this election along with Tipra, supported by Patal Kanya, with the merger of IPFT Tipraha, Tipraland State Party, and the support of AIPMC. तो आज जहाँ तक मेरा सोचना है, out of all the रीजनल पार्टी 99% रीजनल पार्टी का हमारा क्लीन रीजनल अलायंस हो गया है। ये अलायंस बंदूक से नहीं हुआ है, ये अलायंस प्रेशर से नहीं हुआ है, ये अलायंस इसके लिए हुआ है क्योंकि हम लोग एडीसी में एडीसी को कैप्चर करना चाहते हैं और एडीसी से एक क्लीन और क्लियर आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि ये तिपरासा का जगह है और तिपरासा का जगह में तिपरासा को रूल करना चाहिए। जैसे बोलते हैं चीनी हाथ चीनी शासक, चीनी हाथ चीनी नाइकोल भांग। आज आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस मॉर्निंग में पाताल कन्या जॉइंड अस, AIPMC ऑफर्ड अस अ लेटर ऑफ सपोर्ट अंडर विजय देव वर्मा, और आज शाम को विजय रामखोल, जगदीश देव वर्मा, रविंद्र हैव ऑल कम टुगेदर and formed a coalition to fight the forces which will be against us in the upcoming ADC election. थानचा 99% हो चुका है, 100% नहीं हुआ, लेकिन there is no problem. हर टाइम 100% नहीं होता है, लेकिन 99% भी एक मैसेज देता है कौन हमारे साथ है और कौन हमारे अगेंस्ट है। So what about the candidate list today? It will be released today or not? I am going to sit and talk to Vijay Babu. Okay. And then after that, we will duly do so. I've already sent a list already. There may be some correction because typo errors हो सकता है, लेकिन I will be announcing it. But most importantly, ये alliance unconditional है, ये सीट के नाम में नहीं हुआ है। Nobody is big, nobody is small. We are all united. और ये जो अलायंस हुआ है ये आइडियोलॉजी के ऊपर अलायंस हुआ है, ये सीट्स या गिव एंड टेक में नहीं हुआ है। So sir, after series of discussion held with Bubagra, with Pramotha, now today, finally this happened with the King Regional Alliance. So your views, reaction on that? Is asking to you? Yeah. Okay. We're very happy for this occasion. We're grateful to Maharaji, who is so painfully, working hard to bring all the Tiprasas together.
As he said, excepting one organization, we are all united, and we're grateful to all of them. Madam Patal Kumla also. She also extended unconditional support to our movement, our unity. And one small message from INPT I like to extend to all the people of the state to join us so that we can succeed to have sharing of power in ADC, so that we fought for ADC for many years. So it has to be, I think, looked after by people, those who have suffered, because we love it. Therefore, we did not mind to suffer for it. And we, under the leadership of Bubagra, I hope all the Tiprasa will come and join hands with us. And we also thankful for media, those who will be taking the message to every one of us in our rural area also. For we are mainly for the hills people and plains people also, those who are really accepting our unity here. Thank you so much. I just want to make one message. IPFT has not come into this alliance, but I remain committed to say that we will not make one statement, personal statement, against any IPFT leaders, because जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं तो नुकसान हमारा होता है. We have deepest respect for NC Dev Burma and for love for Mewar. In fact, Vijay Babu and myself and NC met couple of times. बात नहीं बना, वो आज शायद बीजेपी के संग जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं. हम लोग नेशनल पार्टी के संग अलायंस नहीं करेंगे और हम लोग तिपरासा का एजेंडा आगे रखेंगे, ना कि सीट शेयरिंग का. वेलाई ना हम सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरवा माथगु मुई बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेननि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बिसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रगो केटारिं तै मामुई नाखे और शेफरक मानथग्रि जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांबाय बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि गुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पंप अपोजिट लेंलामा हाटी सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 और नम्बर गुड इवनिंग फ्रेंड्स इन द मीडिया. आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप इतने छोटे शॉर्ट नोटिस में आए हैं. आज एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आज त्रिपुरा का ओल्डेस्ट रीजनल पार्टी जो त्रिपुरा में है, INPT, वो भी हमारे थानचा के कॉल में, यूनिटी के कॉल में, वो भी आज हमारे संग एक हो चुके हैं. और वो भी तिपरा मोथा INPT जो हमारे विद द सपोर्ट ऑफ TSP, with the merger of IPFT Tipraha, Tipraland State Party and the support of IMPC, हम लोग सब एक अम्ब्रेला के अंदर, एक बैनर के अंदर आने वाले ADC इलेक्शन लड़ेंगे. मैंने आज से 2 साल पहले एक बात कहा था, थानचा, विच मीन्स एकता, यूनिटी. किसी के अगेंस्ट नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि हमें एक होकर एक आवाज़ में क्लीन रीजनल अलायंस चाहिए. 100% अलायंस नहीं हुआ है, 99% हुआ है, लेकिन 99% भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में वन ऑफ इट्स ओन है. और हमें तोड़ने के बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन ये जो अलायंस है, ये अलायंस अनकंडीशनल है, सीट के आधार में नहीं है, आइडियोलॉजिकल अलायंस है. ये अलायंस इज स्टिच्ड विद द विल ऑफ द तिपरासा पीपल. एंड हम लोग होपफुल हैं दैट आने वाले ADC इलेक्शन में
ये जो थानसा अलायंस है ये खुमुलुंग को लेगा और आने वाले दिन में ये पॉलिटिक्स, त्रिपुरा के पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि रीजनल पार्टीज़ अपना सेल्फ इंटरेस्ट ना देकर अपने त्रिपुरा सा का सेल्फ इंटरेस्ट देखें। आई थैंक विजय रामखल जी, आई थैंक जगदीश देबबर्मा, रविंद्र एंड ऑल द INPT टॉप लीडरशिप जो यहाँ में है और जो यहाँ में नहीं है। आप जानते हैं कि आज पाताल कन्या के संग भी हमारा अनाउंसमेंट हो गया और अब शाम को INPT के साथ मुझे लगता है कि अब हम लोग एक संग होकर, अब देयर इज़ नो अदर पार्टी लेफ्ट जिसके साथ अपना अलायंस अब होना चाहिए और अब हम लोग आने वाले ADC इलेक्शन में टुगेदर वी विल फाइट एंड लेट मी टेल ऑल माई Tiprasas who are watching this that we will win. We will win, and this is an alliance against anyone who is opposed to the indigenous people of Tripura. Any questions? Or Vijay Babu, आपको कुछ बोलना? You want to say something? It's enough, I think, unless they have specific questions about it. Any questions? Shortly, because the alliance हो रहा था, many people are coming in, and it is very important to take all your alliance partners together. So they have their own lists. I have my own list. When Patal came in, she also had a few people she recommended, and Chittu Babu had, his old party. So we have all come together. 99% of the candidates are clear, and maybe tonight or tomorrow the entire list will be out, and we'll announce all the candidates. And manifesto is there, and we will be releasing it. First, let the candidates file their nomination. Uske baad, when we get time, every constituency will be given that manifesto copy.